할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하시겠습니다. Saluons les uns les autres. 속지만 않으면 승리합니다. Il suffit de ne pas se tromper pour triompher. 저와 여러분들은 하나님 자녀입니다. Nous sommes tous enfants de Dieu. 하나님 자녀가 됐다는 말은 하나님이 모든 것을 보증하신다는 뜻이죠. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, ça veut dire que Dieu nous assure en fait toute chose. 그러니까 성도들은 실패할 수 없는 신분입니다. Autrement dit, les fidèles n'ont pas une identité qui peut échouer. 근데 왜 성도들이 방황할까요? Mais pourquoi il y a des fidèles qui sont en train d'errer? 왜 응답을 잘 못 받을까요? Pourquoi ils n'ont pas de réponse? 또 현장에 들어가서 왜 자꾸 넘어질까요? Pourquoi sur le terrain ils continuent de tomber? 뭐 넘어지기도 전에 현장에 들어가면은 하나님 잊어버리고 사는 경우가 많습니다. Mais avant même de tomber, en fait, il est très fréquent que les fidèles oublient Dieu sur leur terrain. 만약에 우리가 내가 살고 있는 현장, 또 가정, 또 근무하고 있는 직장 이런 데서 정말 하나님의 능력을 체험할 수 있다면은 현장 살릴 수 있지 않겠어요? Alors que si, sur nos terrains, dans la vie de tous les jours, nous avons la puissance de Dieu qui nous accompagne, alors nous pouvons facilement avoir la 이제 victoire. 구원받은 하나님 자녀는 이거 풀어야 될 숙제입니다. Et c'est un devoir que nous devons absolument débloquer en tant qu'enfants de Dieu. 쉽게 말하면 강단과 현장입니다. Autrement dit, cet écart entre la chair et les terrains. 예배와 현장입니다. Autrement dit, le culte et le terrain. 이제 이걸 풀어내야 됩니다. Il faut arriver à combler cet écart. 좀 대부분의 성도들이 복음 들으면은 예배 때 은혜 받거든. La plupart des gens, en général, quand ils sont au culte, ils reçoivent la grâce. 그래서 말씀을 붙잡게 되죠. Et donc, ils peuvent saisir la parole de Dieu. 또 구원에 대한 감사도 회복되죠. Et puis, ils peuvent restaurer l'action de grâce du salut. 또 하나님 자녀의 신분도 회복하죠. Ils restaurent également l'identité d'enfant de Dieu. 또 말씀도 붙잡게 되죠. Ils peuvent saisir la parole de Dieu. 근데 이제 이게 현장으로까지 전달이 잘 안 돼요. Mais il est difficile de transmettre cela jusqu'au terrain. 예배 때 말씀 듣고 금방 잊어버리는 사람도 있고요. Il y en a qui écoutent la parole et puis qui oublient rapidement. 문을 나서는 순간 다 잊어버리는 사람도 있고요. Il y en a aussi qui, dès qu'ils sortent de la porte, ils vont tout oublier. 또 기억하다가도 문제만 오면 잊어버리는 사람이 있고요. Puis il y en a d'autres qui essaient de se souvenir, mais dès qu'un problème arrive, ils vont oublier le message. 현장에까지만 들어가면 이게 역사하거든요. Mais l'œuvre de Dieu commence lorsque cette parole entre dans le terrain. 이 거리가 진짜 멀어요. Mais c'est une distance qui nous semble très lointaine. 머리로는 복음이 이해가 되는데요. Autrement dit, par la tête, on comprend l'évangile. 이게 가슴으로까지 내려오는데 얼마나 시간이 오래 걸리는지. Ça prend beaucoup de temps pour que ça descende jusqu'au notre cœur. 그래서 자꾸 이렇게 그러니까 하나님의 말씀이 실제로 적용이 잘 안 되니까 현장에 들어가면은 내 생각, 세상 기준 가지고 살아야 되잖아요. C'est parce que la parole de Dieu ne s'applique pas dans ma vie que je dois vivre avec mes pensées, mes critères. 하나님의 말씀보다는 내 생각이 앞선 거죠. Autrement dit, ma pensée a été devant la parole de Dieu. 하나님의 뜻보다는 내 기도 제목이 앞선 거죠. Mes sujets de prière ont été devant la volonté de Dieu. 그 하나님의 것으로 해야 되는데 자꾸 내 것 가지고 하려고 하는 거예요. Alors que je dois faire avec les choses de Dieu, j'essaie de faire avec mes choses. 그러니까 하나님의 축복을 다 가지고 있으면서도 사용하지를 못하는 C'est 거죠. pour cela que alors que nous possédons toutes les bénédictions de Dieu, nous ne pouvons pas les utiliser. 어떤 불신자가 그런 얘기를 하더라고요. Il y a un non-croyant qui a dit cela. 이 사람이 이렇게 누가 자기를 전도해 갖고 교회를 몇 번 따라갔다는 거예요. C'est quelqu'un qui est parti parfois, plusieurs fois dans l'église parce que quelqu'un l'a évangélisé. 근데 교회 가서 실망했다. Mais il a été découragé à l'église. 교회를 다니고 있는 사람들, 그것도 앞장서서 일하고 있는 중직자들을 쳐다보니까 그 사람들이 교회에 있을 때 모습하고 세상의 모습하고 너무 다르다는 Mais 거예요. cette personne disait, en regardant les personnes qui sont au devant de l'église, les personnes importantes de l'église, leur apparence était différente lorsqu'ils sont à l'église et lorsqu'ils sont à l'extérieur de l'église. 아니 뭐 아주 좋은 걸 기대하지 않는다 하더라도 불신자보다도 세상에서 예수 믿는 사람들이 못하다는 거예요. Et même si cette personne n'espère pas une grande chose des choses extraordinaires, il était en train de dire que
ils étaient en fait même pires que les non-croyants. 그래가지고 자기는 교회를 안 간다는 거예요. Et donc il disait, c'est pour ça qu'il ne va pas à l'église. 아니 예수를 잘 믿는 사람들이 나보다 못하니까 내가 왜 교회를 가야 되냐? Parce qu'il disait, comme les gens qui croient en Dieu sont pires que moi, pourquoi moi je dois aller à l'église? 예, 저는요 그 말 들으면서 참 많이 부끄러워했습니다. Et moi, en écoutant cela, ça a été une honte pour moi. 예, 그 사람한테 내가 미안하다 그랬어요. Je lui ai dit, je suis désolé, 나 같은 사람이 있어서 그렇다. c'est parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi. 당신같이 훌륭한 사람들이 교회 다니면 참 좋은데 나같이 부족한 사람들이 교회를 다니니까 그렇게 사람들이 욕하는 거예요. Il aurait été mieux qu'il y ait plus de personnes comme vous à l'église, mais comme il y a beaucoup de gens comme moi à l'église, c'est pour ça que les gens critiquent l'église. 그러면서 약간 변명은 했어요. Mais en même temps, je lui ai donné des excuses. 그 사람이 그래도 교회 다니니까 그 정도다. Au moins, cette personne est comme ça parce que, au moins, il est à cet état-là parce qu'il est à l'église. 교회 안 다니면은 누구를 해칠지 모른다. Parce que s'il n'était pas à l'église, il aurait fait pire que ça. 교회 다니니까 그 정도다. Au moins, à l'église, il arrive à se contrôler. 그런 강도 같은 사람도 다 교회에 와야 되는 거예요. Même les gens, les cambrioleurs doivent venir à 그래 l'église. 하나님의 은혜 받아야 그 정도로 살 수 있는 거다. Parce que, avec la grâce, ils peuvent au moins maintenir la limite. 그리고 또 한 가지 Et une autre chose, 치유되고 있는 중이다. ils sont en cours de la guérison. 좀 많은 큰 병에 걸리면 시간이 오래 걸린다. Quand on a une maladie très importante, ça prend beaucoup de temps pour guérir. 그 사람 때문에 네가 구원 못 받을 이유가 없다. Mais il n'y a pas de raison pour laquelle tu ne peux pas être sauvé à cause de cette personne. 근데요, 우리는 하나님의 음성 들어야 됩니다. Mais nous devons écouter quand même la voix de Dieu. 여러분들 예수 믿는 사람들이 교회에서의 모습과 세상에서의 모습이 다르면요, 그게 전도에 엄청난 문을 막습니다. Si ceux qui croient en Jésus ont une différente apparence que ça, à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église, c'est un gros blocage pour l'évangélisation. 그렇다고 해서 성경 말씀대로 100% 사는 사람은 없거든요. Mais c'est pas pour autant qu'il y a quelqu'un qui vit à 100% en correspondant à la parole de Dieu. 불신자들도 그걸 요구하는 건 아닌 것 같아요. Et je pense que même les non-croyants ne demandent pas la perfection aux fidèles. 근데 몇 년을 지켜봤는데 이 사람이 쳐다보면서 야, 이 사람 보니까 하나님 살아계신 것 같다라는 게 느껴져야 되거든요. Mais il faut que quelqu'un qui regarde un fidèle pendant des années, et il faut qu'il ressente que Dieu est avec lui. 근데 성도들이 다 그렇게 살고 싶어 하거든요. Mais la plupart des fidèles veulent vivre de cette manière. 근데 그게 왜 잘 안 될까요? Mais pourquoi est-ce que ça n'arrive pas facilement dans la vie de tous les 분명히 jours? 말씀 들을 때 은혜 받는데 Alors que lorsque nous écoutons la parole, nous recevons la grâce. 또 하나님을 잘 믿고 싶은데 Alors que nous avons envie de le servir mieux que ça. 나도 많은 사람들 생명 살리고 싶은데 Moi aussi, je veux sauver beaucoup d'âmes qui sont autour de moi. 왜 예배 때 모습과 세상에서의 모습이 그렇게 다를까요? Mais pourquoi est-ce que la vie à l'église et la vie de tous les jours sont aussi différentes? 우리가 붙잡고 있는 이 하나님의 능력이 현장으로만 들어가면은 현장 살아나거든요. Parce que la puissance de Dieu que nous saisissons pendant le culte, il suffit qu'elle rentre sur nos terrains pour sauver les terrains. 말씀의 능력은 창조의 능력입니다. Car la puissance de la parole, c'est la puissance de la création. 할렐루야. 저와 여러분들 오늘 하나님의 음성 들어야 됩니다. Donc aujourd'hui, nous devons écouter la voix de Dieu. 그래서 하나님을 만나고 하나님이 주시는 힘을 얻고 하나님이 주시는 답을 얻어야 됩니다. C'est pour ça que nous devons rencontrer aujourd'hui Dieu et recevoir la solution qu'il nous donne. 이 축복의 능력이 나를 통해서 세상 현장에까지 흘러 들어가도록 우리가 그 통로가 돼야 됩니다. Il faut que nous soyons le canal pour que cette puissance de Dieu puisse circuler jusqu'à nos terrains. 그래서 우리가 예배드리는 거 아니겠습니까? Et c'est la raison pour laquelle nous sommes au culte aujourd'hui. 그래서 하나님이 우리를 부르신 거 아니겠습니까? C'est pour ça que Dieu nous a appelés. 하나님을 드러내기 위해서 Pour manifester notre Dieu. 부족하고 연약한 우리를 통해서 하나님의 능력을 증거하기 위해서 Pour témoigner de la puissance de Dieu à travers notre vie qui a tant de faiblesses. 그리스도의 사랑을 증거하기 위해서 Pour témoigner de l'amour du Christ. 십자가의 복음을 증거하기 위해서 Pour témoigner de l'évangile du Christ. 할렐루야. 여러분들 이 언약 우리가 꼭 붙잡아야 됩니다. Il faut absolument saisir cette alliance. 그래서 예배와 현장과 연결하는 그 떨어져 있는 갭을 이 메우는 이 비밀이 있어야 돼요. Et donc il faut posséder ce mystère de remplir l'écart entre le culte et la vie de tous les jours. 여러분들 그게 바로 기도의 비밀입니다. C'est finalement le mystère de la prière. 여러분들 진짜 5분만 조용히 하나님의 말씀 붙잡고 눈 감아도요. ha나님이 역사합니다. Même en fermant ses yeux, on médite la parole de Dieu pendant 5 minutes dans sa vie.
Dieu peut agir. 여러분들 강단 메시지를 꽉 붙잡으세요. Mais saisissez absolument la parole de la chair. 그러면서 있잖아요. 매일 현장으로 들어가기 전에 하나님의 말씀을 깊이 한번 묵상해 보세요. Et tous les jours, avant d'entrer sur les terrains, méditez la parole de Dieu. 그것과 함께 기도 수첩 말씀을 딱 붙잡아 보세요. Et avec cela, vous pouvez aussi saisir les messages du journal de prière. 여러분들요, 조금만 묵상해도 하나님께서 살아계신 역사로 나타납니다. Et avec un peu de méditation, Dieu agira par sa présence. 에스겔 47장에 보면 그 내용이 나오죠. C'est ce qu'on voit dans Ézéchiel chapitre 47. 성전에서 물이 자꾸 차오릅니다. Le temple continue de se remplir d'eau. 처음에는 발목까지요. Au début, c'était au niveau des chevilles. 그 다음에 무릎까지 올라오고요. Maintenant, ça touche les genoux, 나중에 허리까지 차고요. ça touche les hanches. 나중에는 자기 키도 넘어가고 넘치고 차지요. Et au final, ça va même déborder, aller à plus que la taille d'une personne. 그렇게 성전이 가득 채워지니까 물이 넘쳐 흘러가지고 막 강으로 바다로 흘러 들어가죠. Et puisque le temple était rempli d'eau, finalement, cette eau va sortir du temple pour aller jusqu'au terrain. 들어가는 데마다 다 살아납니다. Et partout où cette eau coule, il y a la vie qui est restaurée. 할렐루야. 여러분들 하나님께서 우리에게 이 축복을 주시려고 하는 겁니다. Et Dieu veut nous permettre la même bénédiction. 이 응답을 제대로 받았던 때가 있습니다. Il y avait des moments où les gens ont reçu cette bénédiction. 그게 바로 마가다락방입니다. C'était justement lors de la chambre haute de Marc. 마가다락방에 언약 붙잡고 120명이 열흘 동안 깊이 하나님의 언약 붙잡고 기도했죠. Les 120 personnes ont saisi l'alliance de Dieu et sont entrées dans la prière, dans la persévérance de la prière. 거기에 성령 충만이 임한 거예요. Et c'est là que la plénitude du Saint-Esprit est arrivée. 그러니까 있잖아요. 이 성령 충만이 흘러 들어가고요. 세상 현장에 다 들어가는 겁니다. Et donc cette plénitude du Saint-Esprit va maintenant toucher les terrains. 야, 예수 믿는 사람들 잡아 죽이고 핍박하는 시대인데요. 복음 운동이 계속 일어나는 거예요. Alors que c'était un moment où il y avait une forte persécution des chrétiens, au contraire, il y avait encore plus de mouvement de l'évangile. 할렐루야. 여러분들 그게 바로 교회의 모습입니다. Et c'est ça finalement la vraie apparence de l'Église. 그게 하나님께서 우리에게 주시려고 하는 축복입니다. C'est ça la vraie bénédiction que Dieu nous a préparée. 저와 여러분들이 은혜 받으면요. 모든 현장이 다 살아납니다. Parce que si nous recevons la grâce, tous les terrains vont être sauvés. 할렐루야. 내가 사는 정도가 아니에요. Non seulement que je vais être vivifié, 내가 치유가 되고요. je vais maintenant être guéri. 하나님이 내게 답을 주시고요. Dieu me donne la solution. 하나님이 내게 비전을 주시고요. Dieu me donne la vision. 그 하나님이 주시는 믿음을 통해 갖고 모든 각각 2, 3, 7, 5천 종족 현장이 막 살아나는 À 거예요. travers la foi, donc Dieu va nous faire sauver tous les terrains des 237 nations. 여러분들 이 축복을 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis aujourd'hui de vous réjouir de cette bénédiction. 오늘 바로 앞에 바로왕 앞에 드디어 모세가 앞에 서게 됩니다. Aujourd'hui, nous voyons Moïse qui va se mettre finalement devant Pharaon. 여러분들요 막상 바로왕 앞에 설 때 모세의 심정이 어땠을까요? Mais quel aurait été l'état de l'âme de Moïse devant Pharaon? 여러분들 왜 우리가 막 취직하기 위해서 면접 보러 갈 때 그 왜 두려운 마음 있잖아요. Nous avons aussi parfois dans notre vie ce cœur un peu stressé lorsqu'on est devant un entretien d'embauche. 이 그럴만 해도 있잖아요. 마음이 엄청 부담이 되고 막 신경이 쓰이고 잠도 못 자고 이러거든요. Et rien qu'avec un entretien d'embauche, on a le cœur un peu stressé. 이제 드디어 바로왕 앞에 서야 됩니다. Maintenant, Moïse se met devant Pharaon. 군사력을 가지고 많은 군대를 이끌고 가는 게 아닙니다. Ce n'est pas que Moïse était accompagné d'une grande armée avec une grande puissance, 바로왕은 어마어마한 왕입니다. alors que Pharaon c'était un grand roi. 군사력이 어마어마합니다. Il avait une grande armée. 그때의 최강대국입니다. C'était l'un des pays le plus puissants. 그 여러분들 우리가 영화를 통해서나 이런 거 보면은 막 어마어마하지 않습니까? Quand nous pouvons regarder parfois ce genre de scène par des films, et c'est extraordinaire. 일반인들은 감히 그 바로왕 만날 수도 없습니다. Une personne ordinaire ne pouvait même pas rencontrer Pharaon. 그런 바로왕을 만나러 모세가 다 가게 된 거예요. Et donc Moïse est parti voir ce roi Pharaon. 여러분들 모세가 누굽니까? Mais qui était Moïse? 하나님께서 준비한 지도자입니까? C'est la personne que Dieu a préparée. 40년 동안 미디안 광야에서 하나님만 바라보도록 훈련시킨 거 아닙니까? Dieu a permis la formation à Moïse de regarder seulement Dieu pendant 40 ans dans le désert de Madian. 거기에서 창세기를 기록했잖아요. Et c'est là qu'il va écrire la Genèse. 그게 하나님의 절대 계획을 붙잡은 거 아닙니까? Et donc autrement dit, il a saisi le projet absolu de Dieu. 그리고 이제 호렙산에서 하나님의 절대 사명을 깨달은 거 아닙니까? Et sur la montagne Horeb, il a compris la commission que Dieu lui a donnée. 이제 진짜 세상으로 들어가야 되는 거예요. Et maintenant, il fallait aller sur les terrains. 이제 바로
바로왕 앞에 서야 되는 겁니다. Maintenant, ils devaient se mettre devant Pharaon. 우리와 똑같습니다. Mais c'est la même chose que nous. 저와 여러분들이 은혜 받아야 됩니다. Nous devons aujourd'hui recevoir la grâce. 하나님의 절대 계획 붙잡아야 Nous 됩니다. devons saisir le projet absolu de Dieu. 하나님의 절대 사명 붙잡아야 Nous 됩니다. devons saisir la commission absolue de Dieu. 하나님의 계획이 있어서 저와 여러분들을 부른 줄 믿으시기 바랍니다. Croyez que Dieu nous a appelés parce qu'il y a un plan. 그 절대 사명을 붙잡고 세상에 서야 된다. Avec cette commission absolue, il faut se mettre maintenant devant le monde. 여러분들 진짜 언약 붙잡아야 됩니다. Il faut réellement saisir l'alliance de Dieu. 하나님이 주시는 힘이 있어야 돼요. Il faut posséder la puissance que Dieu nous 그 donne. 세상에 들어가기 전에 꼭 기억해야 됩니다. Il faut se souvenir de cela avant d'entrer dans le terrain. 세상의 나라는요, 세 가지 나라가 있습니다. Il y a trois sortes de mondes, trois sortes de royaumes dans le monde. 눈에 보이는 세상 나라입니다. Il y a le royaume, le monde que nous vivons, nous voyons. 대부분의 사람들은 이거밖에 못 보죠. La plupart des gens ne voient que ce monde-là. 그것밖에 못 보기 때문에 결국은 무너지는 거죠. Et c'est parce qu'ils ne voient que cela qu'ils ont des vies échouées. 세상 나라 배경에는요, 사탄 나라가 있습니다. Mais à l'arrière-plan du monde dans lequel nous vivons, il y a le royaume de Satan. 성경은 이걸 분명히 밝히고 있습니다. Et la Bible nous révèle absolument cette 그 vérité. 사탄 나라에 들어가서 우리가 이길 수 있는 하나님 나라가 있습니다. Et il y a le royaume de Dieu aussi qui nous a été permis pour vaincre ce royaume de Satan. 우리 이 배경을 누리는 겁니다. Et nous réjouissons de cet arrière-plan. 그래서 예수님께서 부활하셔서 40일 동안 하나님 나라에 대해서 설명하신 겁니다. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il a expliqué sur le royaume de Dieu pendant 40 jours. 하나님께서 보호자의 축복으로 지금 우리와 함께 하십니다. Et Dieu est avec nous avec la puissance du trône des cieux. 여러분들 이 언약을 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 여러분들 하나님 나라의 배경을 가지고 세상으로 들어가는 겁니다. Il faut posséder l'arrière-plan du royaume de Dieu et aller sur les terrains. 모세가 이 비밀을 가지고 있었어요. Et c'est ça en fait le mystère que Moïse possédait. 하나님이 주신 언약 딱 붙잡았죠. Moïse a saisi l'alliance que Dieu lui a donnée. 하나님의 기적의 능력을 체험했죠. Il a expérimenté les miracles que Dieu lui a montrés. 하나님이 함께 하겠다는 약속 딱 붙잡았죠. Il a saisi la promesse de Dieu qui sera avec lui. 그러니까 바로 앞에 딱 설 수 있는 거죠. Et donc il était capable de se mettre devant Pharaon. 예, 저와 여러분들이 혼자 가는 게 아닙니다. Donc nous n'allons pas sur les terrains seuls. 그래서 하나님께서 약속하잖아요. C'est pour ça que Dieu nous promet toujours. 내가 너와 함께 하겠다. Je serai avec toi. 할렐루야. 보좌의 능력으로 함께 하겠다. Je serai avec toi avec la puissance du trône 시공간을 des cieux. 초월하는 능력으로 함께 하겠다. Je serai avec toi avec cette puissance qui transcende le temps et l'espace. 모든 것을 창조하는 창조의 능력으로 함께 하겠다. Je serai avec toi avec cette puissance de création qui a tout créé. 여러분들 이 언약 붙잡고 현장에 서시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de vous mettre sur les terrains avec cette alliance. 그래서 있잖아요. 우리가 바로 하나님의 통로입니다. Et donc nous sommes les canaux de Dieu. 우리의 믿음을 통해서 하나님이 역사하는 겁니다. Parce que Dieu agit à travers notre foi. 할렐루야. 저와 여러분들이 진짜 언약 붙잡고 믿음 회복하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc de restaurer votre foi avec cette alliance. 첫 번째입니다. Premièrement, 모세와 아론이 드디어 바로왕 앞에 서게 됩니다. Moïse et Aaron se tiennent finalement devant Pharaon. 여러분들 이게요 굉장히 중요한 시간표입니다. Et c'est un calendrier très important pour l'Exode. 여러분들 하나님이 주시는 말씀을 딱 붙잡고요 세상에 들어갈 때 그 말씀을 딱 가지고 들어가시기 Et 바랍니다. donc, lorsque vous allez sur les terrains, il faut absolument posséder la parole de Dieu. 하나님의 능력을 가지고 들어가시기 Il 바랍니다. faut posséder la puissance de Dieu pour entrer sur les terrains. 하나님이란 배경을 가지고 들어가시기 Il faut 바랍니다. posséder cet arrière-plan de Dieu pour aller sur les terrains. 여러분들 이 배경이 아니면 모세가 어떻게 바로왕 앞에 서겠습니까? Parce que 여러분들? sans cet arrière-plan, sans cette puissance de Dieu, comment Moïse pouvait se mettre devant Pharaon? 모세를 죽이려고 하는 바로왕은 죽었지만은 여러분들 바로왕 앞에 가갖고 지금 모세가 하려는 내용이요. 바로왕이 그냥 내버려둘 그런 내용이 아닙니다. Alors que l'ancien roi qui voulait tuer Moïse était mort, le roi devant Moïse n'était pas en fait un roi qui allait laisser partir tranquillement le peuple d'Israël. 그래서 가갖고 하나님의 말씀을 전달합니다. Et donc à ce moment-là, devant Pharaon, il va transmettre la parole de Dieu. 할렐루야. 세상 들어가서 우리가 해야 할 일이 뭐냐 하면요. Ce que nous devons faire sur le terrain, 일도 열심히 해야 됩니다. bien sûr qu'il faut bien travailler, 공부도 열심히 해야 됩니다. il faut bien étudier sur les terrains, 여러분들 최선을 다해야 됩니다. il faut faire son maximum, 근데 그걸 통해서 하나님이 하실 일이 있습니다. mais Dieu veut faire une certaine chose à travers cela. 하나님의 계획을 그 현장에 전달하는 겁니다. Il faut transmettre le projet de Dieu sur ces terrains. 할렐루야. 그것 때문에 저와 여러분들 부른 줄 믿으시기 바랍니다. Croyez que nous avons été appelés pour cette œuvre. 바로왕을 만난 모세와 아론이 바로왕에게 하나님의 뜻을 전달했어요. Moïse et Aaron qui ont rencontré Pharaon,
ils vont transmettre la volonté de Dieu. 그 하나님의 뜻이 뭡니까? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? 내 백성을 내보내라는 거. C'est de dire laisse aller mon peuple. 여러분들 이게 바로 하나님의 뜻입니다. C'était la volonté de Dieu. 이 세상을 구원하려고 하는 하나님의 계획을 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez ce projet de Dieu de sauver ce monde. 그리스도를 보내주신 이유는요, 멸망이 아니고 구원하시기 위해서 보내주신 La raison 겁니다. pour laquelle Dieu nous a envoyé le Christ, ce n'est pas pour la destruction, mais c'est pour le salut des âmes. 이 하나님의 뜻을 그대로 전달합니다. Donc ils vont transmettre telle qu'elle est cette volonté de Dieu. 내 백성이 여호와 앞에 절기를 지킬 것이다. Mon peuple vont commémorer, vont célébrer une fête en mon honneur. 그리고 제사를 지낼 것이다. Et ils vont faire un sacrifice. 여러분들 피제사를 말하는 거죠. Ici on parle des sacrifices de sang. 그 말씀을 그대로 전달합니다. Et donc Moïse va transmettre telle qu'elle cette parole. 여러분들 이게요, 우리가 전달해야 될 아주 중요한 내용입니다. Et donc c'est la partie qui est importante que nous devons transmettre. 이 복음이 아니면, 피제사가 아니면은 누구도 재앙과 저주 가운데서 빠져나올 수가 없습니다. Parce que sans l'évangile, sans le sacrifice de sang, personne ne peut pas sortir du péché et du désastre. 불신자들의 하나님 안 믿습니다. Les non-croyants ne croient pas en Dieu, 근데 재앙과 저주 가운데 다 묶여 있습니다. mais ils sont toujours dans les désastres et malédictions. 운명에 뭔가 묶여 있습니다. Il y a quelque chose qui les lie, qu'ils appellent destin. 영적인 배경으로 보면은 지옥 배경에 묶여 있습니다. Et à l'arrière-plan, en arrière-plan spirituel, ils sont aussi saisis par l'enfer. 거기서 빠져나오는 길은 오직 복음밖에 없습니다. Et donc le seul chemin qui leur permet de sortir, c'était 이 말씀을 전달하라는 겁니다. l'évangile. Donc il fallait transmettre cette parole. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 언약 붙잡고 여러분들 세상 현장에 딱 서야 됩니다. Et donc il faut saisir cette alliance et se mettre sur nos terrains. 그렇다고 막 돌아다니면서 예수 천당하고 부르짖고 다니라는 얘기가 Et 아닙니다. ce n'est pas pour autant qu'il faut partir dans la rue pour crier que seul Jésus est la solution. 자, 그런 전도가 필요 없다는 뜻도 아닙니다. Et je ne dis pas non plus que ce genre d'évangélisation sont complètement inutiles. 또 시간에 따라서 그런 것도 필요할 수도 있습니다. En fonction des calendriers de Dieu, peut-être ce genre d'évangélisation sont nécessaires. 여러분들 실제로 여러분들이 현장에서 일하면서 있잖아요. 하나님 언약 붙잡고 계속 기도하는 겁니다. Mais ce que nous devons faire, c'est de prier, saisir l'alliance de Dieu sur nos terrains tout en étant en train de travailler. 그리고 옆에 있는 직원들에게 최선을 다해서 잘해줍니다. Il faut être le mieux, être le plus gentil aussi auprès des personnes qui sont autour de nous. 그러면요, 하나님의 시간표가 다 옵니다. Alors, le calendrier de Dieu va arriver un jour à l'heure. 갈급해지는 시간표가 옵니다. Un temps où les gens vont être assoiffés. 그때 정확하게 복음을 전달해야 됩니다. Et à ce moment-là, il faut transmettre l'évangile précis. 할렐루야. 여러분들에게 이 언약을 붙잡고 여러분들 진짜 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis absolument de saisir cette alliance. 그러니까 바로가 뭐라고 얘기합니까? Alors, qu'est-ce que dit Pharaon? 여호와가 누구이기에 내가 그의 말을 듣고 이스라엘을 내보내겠냐? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? 여러분들 바로 왕은 이 하나님을 알지 못합니다. Alors que Pharaon, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. 여러분들 이 이집트는요, 많은 신들을 섬기고 있습니다. En fait, en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. 그러니까 그 신들 중에 하나로 내가 여호와라는 신은 들어보지도 못했다. Et donc, parmi tous ces dieux, il n'a jamais entendu parler de l'Éternel. 그 얘기를 하는 거예요. Donc, c'était ça qu'il était en train de dire. 그 쉽게 말하면 자기들이 섬기는 신이 아니란 얘기죠. Autrement dit, il disait, ce n'est pas un des dieux qu'ils adorent. 그리고 너희들이 섬기는 신이라 하더라도 너희는 노예가 아니냐. Et il disait, même si c'est un dieu que vous adorez, que vous êtes notre esclave. 아니 너희들이 섬기는 신이 너희들을 노예 되게 했지 않느냐. Et il dit aussi, c'est le dieu que vous adorez, vous a laissé en esclavage pendant toutes ces années. 나는 바로다 바로. Il dit, je suis Pharaon. 여러분들 파라오가 얼마나 여러분들 큰 권력을 누리는지 압니까? Vous 여러분? savez à quel point Pharaon avait de puissance à cette époque. 태양의 아들이라 그랬어요. Il disait c'était le fils du soleil. 그러니까 왕을 신처럼 섬겼다니까요. Et donc il adorait le roi comme un dieu. 그게 이집트입니다. C'était le pays d'Égypte. 그래갖고요, 신은 죽으면 안 된다고 해갖고 피라미드를 만든 거거든요. Et parce qu'il considérait que les dieux ne pouvaient pas mourir, qu'ils faisaient des pyramides pour les rois. 어마어마한 나라 아닙니까? Et donc c'était un grand pays. 근데 히브리 노예가 섬기고 있는 신의 이름을 대고 내보내달라고 하니까 이 뭐 바로왕이 콧방귀도 안 끼는 거죠. Et parce qu'ils ont commencé à parler d'un dieu que les esclaves sont en train d'adorer, il n'a même pas écouté ce qu'ils ont dit. 그리고 이스라엘 백성들이 많은 노동력을 지금 애굽에서 지금 착취당하고 있지 Et 않습니까? puis beaucoup de
main-d'œuvre étaient en train d'être exploités par l'Égypte de la part d'Israël. 여러분들 이 바로 왕이 보내주지 않는 게 당연한 거 아니겠습니까? Et donc, il était évident que Pharaon n'allait pas les laisser partir. 우리가 들어가는 세상이 그와 같다 이 말입니다. Et le monde dans lequel nous allons entrer, c'est la même chose en fait. 여러분들 사단은 알고 있습니다. Mais Satan sait très bien. 저와 여러분들이 진짜 은혜 받으면 어떤 일이 날지 사단이 알고 있습니다. Satan sait très bien comment nous allons être transformés lorsque nous recevons la grâce. 그래서 사단이 그 길을 끊고 방해하는 거예요. Et donc Satan va tout faire pour nous empêcher. 여러분들 이걸 진짜 붙잡아야 됩니다. Il faut absolument comprendre cette vérité. 이 사단이 세상을 완전히 장악하고 있어요. Parce que Satan contrôle le monde d'aujourd'hui. 강대국을 붙잡고 있는 겁니다. Satan va contrôler les pays puissants. 바로 왕을 붙잡고 있는 겁니다. Satan est en train de contrôler Pharaon. 이스라엘 민족은 그 바로 왕 애굽의 노예가 돼 있는 거예요. Et le peuple d'Israël était esclave de ce Pharaon, de cette Égypte. 그게 바로 영적인 상태입니다. C'est ça l'état 이 spirituel. 사단이 너무나 잘 알고 있어요. Et Satan sait très bien cet état. 바로 왕은 모르지만 사단은 알고 있습니다. Pharaon ne le sait pas, mais Satan le sait très bien. 그래서 사단이 길을 끄고 길을 쓰고 우리 믿는 사람들의 약점을 공격을 자꾸 하는 겁니다. Et c'est pour ça que Satan va continuer d'attaquer les défauts des fidèles qui croient en Dieu. 여러분들 세상 현장에 들어갈 때 여러분들 언약 붙잡으시기 바랍니다. Et donc, lorsque vous allez sur les terrains, saisissez l'alliance de Dieu. 영적인 힘을 얻으시기 바랍니다. Soyez fortifiés spirituellement. 하나님의 말씀을 꽉 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez absolument la parole de Dieu. 여러분들 세상 보고 속지 마시기 바랍니다. Et ne soyez pas trompés en regardant le monde. 하나님의 자녀가 세상 보고 속지만 않아도 승리합니다. Il suffit que l'enfant de Dieu ne soit pas trompé pour qu'il puisse triompher. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 여러분들 언약 붙잡고 갔는데 막 모든 일이 순탄하게 될 줄 알았는데 오히려 더 핍박이 일어난 겁니다. Moïse est parti avec l'alliance et donc il croyait que ça allait se passer de manière fluide, mais il y a eu encore plus de persécutions. 바로 왕이 오히려 이스라엘 민족을 더 탄압하게 됐습니다. Pharaon va encore plus opprimer les Israélites. 이 자기 노예를 지금 내보내 달라고 얘기를 하니까요. Donc en fait, c'est Moïse qui était en train de dire que son peuple devait partir. 바로 왕이 화가 난 겁니다. Pharaon était en colère. 그날 바로 감독들을 불렀습니다. Ce jour même, en fait, Pharaon va appeler les inspecteurs. 며칠 지나가지도 않았어요. C'était même pas après quelques jours. 그날 바로 감독들과 기록원들을 불러가지고 이스라엘 민족들을 더 노역을 시키도록 그렇게 명령을 내리는 Ce jour même, Pharaon va appeler les inspecteurs pour demander encore plus d'ouvrages, encore plus de difficultés dans leur ouvrage. 그 짚을 통해 갖고요 이 벽돌을 만들었거든요. En général, le peuple d'Israël devait faire des briques avec de la paille. 그러니까 이제 쉽게 말하면 벽돌 만들 때 그 안에 짚을 넣어야 이게 부서지지가 않잖아요. Il fallait mettre de la paille en fait au milieu de la brique pour que la brique ne se casse pas facilement. 지금까지는 짚을 다 제공해 줬어요. Et donc jusqu'à ce moment-là, en fait, il y avait de la paille qui était fournie. 근데 바로 왕이 명령을 내리는 거예요. Mais Pharaon va demander maintenant plus que ça. 이제는 집 제공해 주지 마라. Maintenant, on ne va plus leur fournir de la paille. 짚을 제공해 주지 말고 그대로 수요를 감하지 말고 지금까지 만들었던 그 기록 수요대로 그대로 생산하도록 만들어라. Et il demande à ce que les Israélites produisent autant de briques qu'auparavant en ne leur fournissant pas de paille. 그래갖고 모세와 아론의 거짓말을 듣지 못하도록 해라. Et donc, pour que le peuple n'ait pas le temps d'écouter les mensonges de Moïse et d'Aaron. 이게 사단의 전략입니다. C'était ça, en fait, la stratégie de Satan. 사단이 지금 모세와 이스라엘 백성들을 이간질시키고 있는 거예요. Donc, Satan est en train de diviser le peuple entre Moïse et Aaron et d'autres peuples d'Israël. 그래서 마귀의 이름의 뜻이 이간자입니다. C'est pour ça que le nom, le diable, signifie celui qui divise. 하나님과 인간 사이를 이간질시키는 게 마귀가 하는 짓. Celui qui divise entre Dieu et l'homme, c'est le diable. 또 인간과 인간 사이를 이간질시키는 게 이게 마귀가 하는 짓. Et celui qui divise également les hommes, c'est le diable. 여러분들 사단에게 속지 마시기 바랍니다. Et donc, ne soyez pas trompés par Satan. 그래가지고 있잖아요. 더 노역을 시키도록 만든 거예요. Et donc, Pharaon va faire en sorte qu'il y ait encore plus de travail. 그러니까 있잖아요. 이 백성들이 막 집도 구해야 되고 벽돌도 만들어야 되고 이러니까요. 그 수량을 다 채우지를 못하는 거죠. Et donc, ils devaient ramasser à la fois de la paille et faire des briques. Donc, ils étaient pas en mesure de le faire. 이 감독들이 막 채찍으로 때리면서 막 지금 핍박을 하는 겁니다. Alors, il y avait des commissaires, des inspecteurs qui les persécutaient en les fouettant. 그러니까 이스라엘 백성들이요 바로 왕한테 가서 직접 호소를 하는 겁니다. Et donc, le peuple Israël va aller directement voir Pharaon pour
supplier. 아니 너희가 지금 시간이 많으니까 지금 제사 지내러 간다고 하지 않느냐? 너희가 진짜 게으르다. Et Pharaon disait, vous êtes trop paresseux, vous avez beaucoup de temps pour réfléchir, pour partir, voir votre Dieu. 너희들 벽돌의 수요를 감하지 않을 것이다. Et donc il disait, je ne vais pas diminuer le nombre de briques. 바로 왕을 직접 만나고 나올 때 그런 노역, 그런 고통이 들어온 걸 이유를 알게 된 거예요. Et donc à la sortie de la rencontre avec Pharaon, ils ont compris la raison pour laquelle il y a eu plus de travail. 그래 이스라엘 백성들이 원망하는 겁니다. Et donc le peuple d'Israël était en train de se plaindre. 여러분들 이게 사단의 전략입니다. Mais c'est complètement la stratégie de Satan. 여러분들 우리가요 하나님의 언약 깨닫고 사명 딱 깨닫고 막 현장으로 들어가면 막 믿음이 딱 생기잖아요. Parce que lorsque nous recevons la grâce de Dieu et nous allons sur les terrains, à ce moment-là, on a la foi. 보호자의 능력으로 함께 한다고 하니까 막 가는 일마다 막 착착착착 진행될 것 같잖아요. Alors que pendant le culte, on dit que la puissance du trône des cieux nous accompagne, donc on a l'impression que tout va marcher automatiquement dans notre vie. 하나님의 사명 붙잡고 현장으로 들어갔는데요. 더 문제가 생기는 거예요. Alors que nous avons saisi la commission de Dieu et nous sommes sur les terrains, 더 어려움이 오는 거예요. et nous rencontrons encore plus de problèmes, encore plus de difficultés, 막 더 핍박이 일어나는 거예요. encore plus de persécutions. 여러분들 그때 속지 않아야 됩니다. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se tromper. 요셉이 하나님의 언약 딱 붙잡았잖아요. Parce que Joseph, lui, il a saisi l'alliance de Dieu. 하나님이 주시는 꿈을 붙잡았잖아요. Il a saisi le rêve que Dieu lui a donné. 근데 형들이 노예로 팔아버렸다니까. Mais ses frères l'ont vendu comme esclave. 여러분들 이때 속지 않아야 됩니다. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se tromper. 할렐루야. 여러분들요, 우리가 하나님의 말씀을 붙잡고 현장으로 들어가면은 사단도 잘 알고 있습니다. Parce que si nous saisissons la parole de Dieu et si nous allons sur les terrains, Satan sait très bien. 그래서 사단이 알고 그걸 공격을 하는 거예요. Et donc, puisque Satan le sait, il va nous attaquer. 그렇게 이런저런 일들이 막 생기는 겁니다. Et donc, il y a différentes choses qui vont se passer dans notre vie. 그때 언약을 딱 붙잡아야 돼요. Et à ce moment-là, il faut saisir fermement l'alliance. 그래서 하나님이 함께 하겠다고 약속하셨잖아요. Et c'est pour ça que Dieu nous a promis d'être avec nous. 할렐루야. 그래서 보좌의 능력이 우리와 함께 하겠다고 약속하신 거 아닙니까? Et c'est justement pour cela que Dieu nous a promis d'être avec nous avec la puissance du trône des cieux. 다윗이 언약 붙잡고 골리앗을 쓰러뜨렸잖아요. David a saisi l'alliance de Dieu, il a tué Goliath. 그러면 응답이 계속 와야 되잖아요. Alors, les réponses devaient arriver. 그때부터 사울 왕이 막 죽이려고 막 쫓아다닙니다. Mais c'est justement à partir de ce moment-là qu'il a rencontré plein de problèmes. 저와 여러분들이요 하나님의 절대 계획 속으로 들어가고 절대 사명 깨달으면요 여러 가지 문제 생길 수 있습니다. Donc, si nous saisissons réellement l'alliance de Dieu, la commission de Dieu, il peut y avoir beaucoup de problèmes. 여러분들 그때 눈치를 채시기 바랍니다. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut s'en rendre compte. 아 사단이 지금 역사하고 있구나. Ah, Satan est en train de m'attaquer. 하나님은 보좌의 능력으로 지금 나와 함께하고 계시는구나. Alors que Dieu, lui, il est avec moi avec la puissance du trône des cieux. 그때 믿음 고백하는 겁니다. C'est à ce moment-là qu'il faut confesser la 그때 foi. 언약 붙잡는 C'est 겁니다. à ce moment-là qu'il faut saisir l'alliance de 할렐루야. Dieu. 그래서 모세는요 모든 문제를 가지고 하나님께 나갔습니다. Et donc Moïse est allé devant Dieu avec tous les problèmes qu'il a rencontrés. 여러분들 언약 붙잡고 가는 길에 문제가 생기잖아요. 그러면 여러분들 그 문제를 가지고 하나님께 가시기 바랍니다. Sur le chemin de l'alliance que vous êtes en train de prendre, si vous rencontrez des problèmes, apportez ces problèmes devant Dieu. 하나님의 자녀가 언약 붙잡고 들어가면요 문제와 사건이 일어나는 게 당연한 겁니다. Parce qu'il est évident qu'un enfant de Dieu rencontre des problèmes lorsqu'il a saisi l'alliance et 사단이 sa commission. 존재하는 게 맞다면은 반드시 핍박과 어려움이 올 수 있습니다. Si Satan existe bien dans la vie de tous les jours, il peut y avoir des persécutions, des problèmes. 여러분들 그때 속지 마시기 바랍니다. Mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se tromper. 그때 하나님께 기도하는 겁니다. C'est à ce moment-là qu'il faut prier. 근데 백성들은 어떻게 했습니까? Mais qu'est-ce que le peuple a fait au lieu de cela? 여러분들 백성들은요 그 지금 자기들이 노역을 당하는 그 원인이 모세라는 걸 알게 된 거예요. Parce que le peuple a finalement compris que l'origine de cette difficulté dans leur travail, c'était Moïse. 그러니까 모세와 아론을 원망하는 거예요. Et donc, ils ont commencé à s'en prendre contre Moïse et Aaron. 여러분들 처음 모세를 만났을 때 어떻게 했는지 아세요? Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque ils ont rencontré pour la première fois Moïse et Aaron? 하나님의 말씀을 들었거든. Ils ont écouté la voix de Dieu. 그래 모세가 행하는 기적도 봤거든. Ils ont même vu les miracles que Moïse produisait. 야 이제 하나님이 우리 민족을 해방시키겠구나. Et donc, le peuple s'est dit, ah, il y a un vrai projet de Dieu de libérer notre peuple. 그러면서 하나님께 경배했다니까요. Et donc, ils ont glorifié le Dieu. 금방 경배해놓고 조금 문제 오니까 금방 원망합니다. Ils viennent juste de le glorifier, mais dès qu'un problème arrive, ils vont se plaindre. 여러분들 이게 지금 백성들의 영적 상태입니다. Mais c'était justement ça, l'état spirituel des enfants de Dieu. 이게 성도들의 영적 상태라니까요. C'est l'état spirituel des fidèles de 조금 l'Église. 응답받으면 할렐루야 하고 Lorsqu'ils ont une réponse directement, ils seront contents.
또 조금 문제 오면 원망하고. Mais dès qu'un problème arrive, ils seront dans la plainte. 그때가 바로 하나님께 기도할 시간표인데. Alors que c'est le moment précis qu'il faut prier. 할렐루야. 그래서 모세는요 그 문제를 가지고 하나님 앞에 나갑니다. Et donc Moïse, au lieu de se plaindre, il va se mettre devant l'Éternel. 모세는요 40년 동안 이 훈련을 했습니다. Moïse a été formé pendant 40 ans 결국은 자기 능력 가지고 안 되는 거 알았어요. parce que Moïse savait qu'il ne pouvait pas le faire par sa capacité. 세상의 능력으로도 할 수 없다는 거 알았어요. Il savait que par la puissance du monde, il ne pouvait pas le faire. 그래서 모든 것 다 내려놨습니다. Et donc il avait tout laissé tomber. 이 문제는 하나님만이 해결할 수 있다는 거 알았어요. Il comprenait que c'était seul Dieu qui pouvait le résoudre. 그래서 문제 올 때마다 모세는 하나님 앞에 딱 가지고 갑니다. Et donc à chaque fois qu'un problème arrive, en fait Moïse va se mettre devant l'Éternel. 여러분들 이게 기도의 시작입니다. Mais c'est ça le début de notre prière. 여러분들 모든 문제를 하나님께 가져가시기 바랍니다. Apportez tous vos problèmes devant Dieu. 아무것도 염려하지 말고요. Ne vous inquiétez de rien, 모든 일에 기도와 간구로. mais soyez toujours dans la prière. 왜 우리가 하나님께 나가야 됩니까? Pourquoi devons-nous aller devant Dieu? 우리가 하는 구원 사역은 보좌의 능력으로야만 가능합니다. Car l'œuvre du salut que nous devons accomplir, c'est possible seulement par la puissance du trône des cieux. 하나님께서 맡기신 237 5천 종족 복음화의 사명은 시공간 초월하는 하나님의 능력으로야만 가능합니다. Cette puissance de l'évangélisation des 237 nations et des 5000 peuples n'est possible que par la puissance qui transcende le temps et l'espace. 그러니까 하나님께 가져와야 되는 Et 거예요. donc il faut apporter tous vos problèmes devant l'Éternel. 할렐루야. 목사님도 해결할 수 없습니다. Même le pasteur ne peut pas résoudre. 모세도 해결할 수 없습니다. Même Moïse ne peut pas résoudre. 모세는 그 모든 문제를 가지고 하나님께 딱 갔어요. Moïse prend tous ses problèmes, il va devant Dieu. 기도하는 내용을 들어보면 한탄을 하는 겁니다. Quand il va devant l'Éternel, quand on voit ce qu'il dit, en fait, c'est une sorte de plainte, en fait. 내가 못한다고 하지 않았습니까? 하는 내용이에요. Il était en train de dire, ah, je t'ai dit que j'étais pas capable de le faire. 나는 절대로 할 수 없습니다라는 내용이에요. Il est en train de dire à Dieu que, ah, moi, je t'ai dit que je ne pouvais pas le faire. 근데 중요한 게 있습니다. Mais il y a une chose importante. 하나님께 가져갔다는 거예요. Au moins, lui, il est allé devant Dieu. 사람들하고 싸우지 않았습니다. Il ne s'est pas battu contre les hommes. 백성들하고 싸우지 Il 않았습니다. ne s'est pas battu contre le monde. 백성들이 하는 원망과 문제 그걸 다 가지고 하나님께 간 겁니다. Il a pris toutes ses plaintes et tous ses problèmes et il est parti devant Dieu. 모세가 가지고 있는 문제, 출애굽의 문제를 해결할 수 있는 분은 오직 하나님 한 분밖에 없습니다. Seul Dieu est capable de résoudre les problèmes que rencontrait le peuple d'Israël et Moïse. 여러분들 사람하고 싸우지 말고요. Donc ne vous battez pas contre les hommes, 남편하고 싸우지 말고요. ne vous battez pas contre votre mari, 아내하고 싸우지 말고요. ni contre votre femme, 하나님께 가져가시기 바랍니다. mais apportez ce problème devant Dieu. 여러분들 자녀하고 싸우지 말고요. Ne vous battez pas contre vos enfants, 하나님께 가져가시기 바랍니다. mais apportez ce problème devant Dieu. 진짜 해결하실 분은 하나님밖에 없습니다. Parce que seul Dieu peut résoudre. 시편 121편에 그렇게 고백합니다. 시편 기자가요. C'est ce que on voit dans Psaume chapitre 121. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. Je lèverai mes yeux vers la montagne. 나의 도움이 어디서 올까? D'où vient mon aide? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와께서로다. Mon aide vient de l'Éternel qui a créé tout le monde. 여러분들 진짜 하나님이 우리에게 맡기신 그 사명, 그 문제를 해결하실 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다. Et donc, seul Dieu a la capacité de résoudre les problèmes que nous rencontrons. 그 하나님은 졸지도 아니하신다 Et 그랬어요. ce Dieu, il ne somnole pas 우리와 늘 함께 하신다 그랬어요. et il est toujours avec nous. 시편 43편 5절 말씀에 또 이렇게 고백합니다. C'est ce qu'on voit aussi dans Psaume chapitre 43 verset 5. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 불안해하는가? Mon âme, pourquoi tu es affligé? 너는 하나님께 소망을 두라. Mais mets ton espérance sur l'Éternel. 할렐루야. 여러분들 모세가 지도자로 세워졌던 이유가 여기 있는 겁니다. C'est la raison pour laquelle Moïse a été choisi comme dirigeant du peuple. 결국 출애굽하는 문제, 근본적인 문제를 해결하실 분은 오직 하나님 한 분밖에 없다는 걸 안 거예요. Parce que Moïse, lui, il a compris que seul Dieu peut résoudre les problèmes de l'Exode, les problèmes du peuple d'Israël. 여기서부터 기도가 시작되는 겁니다. Et c'est à partir de ce moment-là que notre prière commence. 여러분들 세상에 들어가기 전에 하나님 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc, avant d'entrer sur les terrains, saisissez la parole de Dieu. 우리가 가기 전에 사단이 먼저 세상을 장악하고 있습니다. Parce qu'avant d'y aller, Satan est en train de contrôler le monde. 우리가 은혜 받으면 사단이 먼저 가서 세상에 역사를 합니다. Si nous recevons la grâce, Satan va être là à l'avance pour agir, pour faire des stratégies. 그래서 이런저런 문제가 일어나는 겁니다. C'est pour ça que différentes sortes de problèmes vont survenir. 할렐루야.
여러분들 속지 마시기 바랍니다. Mais ne soyez pas trompés. 하나님의 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez l'alliance de Dieu 그리고 영적인 사실을 믿으시기 바랍니다. et croyez aux faits spirituels. 그리고 하나님께 기도하시기 바랍니다. Et priez Dieu 하나님께 가져가시기 바랍니다. et apportez-les devant Dieu. 결론입니다. Conclusion. 모든 문제를 하나님께 가지고 가라. Apportez tous vos problèmes à Dieu. 사도 바울이 이 고백했습니다. C'est ce que l'apôtre Paul a confessé. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 하나님께 감사함으로 하나님께 아뢰라. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à notre Dieu avec action de grâce et avec toute prière et supplication. 여러분들 문제를 가지고 하나님께 기도하잖아요. Si vous priez Dieu avec vos problèmes, 그러면서 하나님께 집중하잖아요. et si vous vous concentrez ainsi à Dieu, 하나님께 맡기잖아요. si vous confiez ces problèmes à Dieu, 그러면요 하나님이 나와 함께하는 역사가 나타납니다. alors l'œuvre de Dieu qui est en fait l'œuvre qui montre que Dieu est avec moi va se manifester. 할렐루야. 임마누엘의 축복이 회복된다니까요. Autrement dit, la bénédiction d'Emmanuel va être 이게 restaurée. 하나님이 나와 함께하는 축복이 나타나니까요. 문제가 더 이상 문제가 되지 않는 Je 거예요. vais pouvoir me réjouir de Dieu qui est avec moi. Et donc, le problème n'est plus un problème. 하나님으로 만족하게 되는 겁니다. Autrement dit, je vais être satisfait de la présence de Dieu. 하나님으로 충분하게 되는 겁니다. La présence de Dieu sera suffisant pour moi. 어떤 꼬마가 밖에 나가서 놀다가 이 동네 형한테 자꾸 맞거든요. Il y a un enfant en fait qui était en train de se balader dans le quartier pour s'amuser et un jour il s'est fait frapper par un plus grand dans le quartier. 한 번은 아빠 손잡고 외출을 하는데 그 형이 또 있는 거예요. Un jour il était dehors avec son père et ce même garçon était là. 여러분들 그때는 겁먹지 않습니다. Et à ce moment-là, l'enfant n'aura plus peur. 아빠 손 꼭 붙잡습니다. Il tient fort la main de son père. 그리고 당당하게 Et 걸어갑니다. donc il va marcher avec courage 왜? 아빠가 함께하기 때문에. parce que son père était avec lui. 할렐루야. 하나님이 나와 함께하시기 때문에. Dieu est avec nous. 여러분들 이게요. 하나님이 우리에게 주시는 축복입니다. C'est la bénédiction que Dieu nous a déjà donnée. 그때부터 어떤 일이 나는 줄 아세요? Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? 그 문제를 주신 하나님의 계획이 발견되어지는 거예요. J'arrive à découvrir finalement le projet de Dieu qui nous a permis ce problème. 그게 바로 하나님이 주시는 기도 제목입니다. C'est ça le sujet de prière que Dieu nous donne. 하나님의 절대 계획이 발견되어지는 거예요. Parce que j'arrive à découvrir le projet absolu de Dieu. 할렐루야. 이때부터 있잖아요. 기도하지 마라 해도 24시 기도가 딱 되어지는 거예요. Et une fois que nous avons compris le projet absolu de Dieu, même si on nous demande de ne pas prier, on va être dans la prière de 24 heures. 하나님의 계획이 발견되어지니까 이게 마음에 딱 담겨지는 거예요. Parce que j'arrive à découvrir le projet absolu de Dieu, ce projet reste dans mon cœur. 여러분들 현장에서 승리하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de triompher sur le terrain. 이제 드디어 모세에게 하나님이 말씀하십니다. 다음 주에. Et finalement, Dieu va parler à Moïse. 뭐라고 얘기하시는지 압니까? La semaine prochaine, on verra comment Dieu va parler à Moïse. 다음 주에 얘기하겠습니다. On va l'aborder la semaine prochaine. 기대하시라. Donc, espérez la parole de Dieu. 여러분들 하나님께 가져가면은요. 하나님이 답을 주십니다. Si vous apportez vos problèmes, Dieu donne la solution. 완벽한 답을 주십니다. Il nous donne la solution parfaite. 말씀으로 함께합니다. Il est avec nous par la parole. 능력으로 Il sera 함께합니다. avec nous par la puissance. 여러분들 그 축복을 누리는 게 하나님 자녀라니까요. Et se réjouir de cette bénédiction, c'est être enfant de Dieu. 이 비밀 가지고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je suis 축복합니다. béni de triompher avec ces mystères. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce de pouvoir se réunir. 세상에 서야 될 하나님의 자녀들에게 언약과 함께 믿음을 더하여 주시옵소서. Permet à la fois l'alliance et la foi pour nous qui allons entrer dans nos terrains. 하나님의 말씀을 가지고 담대하게 세상에 설 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Et permet-nous d'être courageux avec l'alliance sur tous nos terrains. 일어나는 문제에 쏙지 않고 하나님께 가져갈 수 있는 기도의 비밀을 허락하여 Et 주시옵소서. permet-nous ce mystère de la prière qui nous permet d'apporter tous nos problèmes à Dieu. 하나님 강단을 통해서 주신 은혜와 말씀을 가지고 세상 현장에 들어갈 수 있도록 역사하여 Et 주시옵소서. permet-nous d'entrer sur les terrains avec la grâce et la puissance que nous recevons pendant le culte. 말씀의 능력이 현장에 나타나도록 역사하여 Que 주시옵소서. la puissance de la parole se manifeste à tous nos terrains. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.